السلام عليكم أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم مرة أخرى باش نكملو لو كور. واخا طولنا شوية مي كنحاولو نمشيو بشوية لحساب التلاميذ. العقول مختلفة، كل واحد كيفاش كيفهم، نمشيو بشوية بشوية. مي غادي نحاول نكمل هاد لا سيونس لو كور et je passe le calcul trigonométrique. كنا خلقنا soit x on me donne entre 2 et 5 et y entre 1 et 3. On a encadré x sur y. Pour encadrer x sur y, ما يمكنش نكادريها، impossible أني نكادريها directement. On passe par cet encadrement x sur y, on encadre x fois 1 sur y. D'accord. C'est-à-dire quoi encadrer x fois 1 sur y? C'est-à-dire encadrer l'inverse de 1 sur y. On a y compris entre 1 et 3. On sait que déjà 1a inférieur ou égal à b. Si a inférieur ou égal à b, alors 1 sur b inférieur à 1 sur a. C'est exactement. Alors 1 sur 3 inférieur à 1 sur y inférieur ou égal à 1. Et on a x compris entre 2 et 5. On multiplie membre à membre, on trouve x fois 1 sur y compris entre 5 fois 1 et 2 fois 1 tiers. Finalement, on trouve x sur y compris entre 5 supérieur ou égal à 2 tiers inférieur ou égal à 5. C'est ça l'encadrement. نمشيو لآخر exemple pour finir cette cours. D'accord. On donne x et y, mais هاد المرة غنعطي دي بياج pour bien maîtriser. X l'exemple x هاد المرة نعطي x entre moins 5 et moins 4 ou le moins 3. D'accord. Et y entre 2 et 6. D'accord. Maintenant, encadrer x plus y. Donc l'encadrement de x plus y, exactement, on a x compris entre moins 5 et moins 3. Y, nécessairement l'encadrement, le nombre, ce nombre-là inférieur à là. Y entre 2 et 6. La somme ou la soustraction, pas problème. مباشرة كنجمع les nombres x plus y inférieur ou égal à moins 3 plus 6 supérieur ou égal à moins 5 plus 2. Directement x plus y
inférieur ou égal à 6 moins جمع عددين مختلفي الإشارة. نأخذ إشارة العدد الأكبر ونقوم بطرح العددين. قاعدة جمع وطرح عددين مختلفي الإشارة. الإشارة الأكبر هي الصفر ونقوم بالطرح هي 3. بزاف ديال لي زيتيديون كيغلطو في هاد الإشارة. هنا جمع عددين مختلفي الإشارة. إشارة العدد الأكبر هي موان 5. نأخذ إشارة موان ونطرح العددين. D'accord. On va passer l'exemple 2. Encadré x fois y. هنا خصكم تردوا الباب. On a x compris entre moins 5 et moins 3. ولكن x راه عدد ملي كنعملو لو برودوي خصنا يكونو الأعداد بوزيتيف. مي دون سو كا عندنا x إلي نيجاتيف. خصنا نردو بوزيتيف. x هنا راه نيجاتيف كار إلي كومبخي أونتر دو نومبر نيجاتيف. راه باينة ما بين موان 5 و موان 3 ما غيكون إلا موان 4 ولا شي عدد قريب لموان 4. سي سا. On va multiplier par le moins. قلنا ملي كنضربو المتفاوتة في عدد سالب تقلب المتفاوتة يقلب الترتيب. دونك موان 5 inférieur à 5 on multiplie moins كنردو في هاد الجهة وهنا كنضربو في موان وكنجيبو لهاد الجهة. Et on a y entre 2 et 6. On fait le produit moins xy compris entre 5 fois 6. On a 2 fois 3 ولكن راه مازال ما ساليتش حيت هو مقاليش encadré moins xy قالي encadré xy et on multiplie par le moins. On trouve moins xy compris entre 30 et 6. On multiplie par le moins. On trouve xy entre moins et moins. أنا ضربت في الموان باش نكادري xy. On trouve moins 6 moins 30. Et c'est ça l'encadrement. Et merci. On peut faire maintenant des exercices et on passe le calcul trigonométrique.